ए वर्ष आमर वर्षा ऋतु रे जहाँकि जून सेप्टेम्बर जाए चली थाए ओडिशा रे साधारणतः जो वर्षा हेबा कथा से भली वर्षा होईछि 1 जून रु 31 अगस्त मध्य आप देखिए सेतेबेले आमर साधारणतः 92 सेंटीमीटर वर्षा हवा कथा एवं 89 सेंटीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि तेणु 4% वर्षा कम होईछि आज दिन में माने 1 जून रु 2 सेप्टेम्बर मध्य किंतु यह आम साधारणतः साधारण वृष्टिपात बोली मानि थाउ सेप्टेम्बर मास पई जो पूर्वानुमान करा जाइछि सेथिरे समग्र भारत वर्ष रे साधारण रु अधिक वर्षा हवार संभावना रही किंतु ओडिशा रे साधारण वृष्टिपात हवार संभावना रही एवं जदि आपण जिला भितर देखिए प्राय अधिकांश जिले में भल वर्षा होईछि एवं किसी जिले में मध्य सामान्य रु कम परिमाण वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। लघुचाप कथा जदि कहबा एथरो अधिक लघुचाप ओडिशा देखा मिलुछि तो यार माने माने कोन कारण बा कोन या होउछि कि ओडिशा आमे जदि प्रथम पूर्वानुमान जारी करथिलु एप्रिल 15 तारिख रे सेतले कहितलु जे ए वर्ष मौसुमी वायु सक्रिय रहिबो एवं भल वर्षा हेबो एवं साधारणतः जति वर्षा होता है ताठू अधिक वर्षा हेबो माने एबो नॉर्मल रेनफॉल हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायथिला एवं ताकू मध्य मे मास शेष रे अपडेट करा जायथिला सही पूर्वानुमान सहित परिमाणात्मक भाव में कहितलु जे यह 106% वर्षा हेबार संभावना रही साधारण जति वर्षा होता है तार 106% अर्थात 6% अधिक वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायथिला आज दिन में भारत वर्ष पई 107% वर्षा होईछि एवं यही जो साधारण वृष्टिपात जो अधिक वृष्टिपात जो वर्ष मान होता है से ही वर्ष मान यह संभव हुए जिते बड़े अधिक संख्यक लघुचाप क्षेत्र बा अवपात सृष्टि होता बंगोपसागर में ए वर्ष मध्य अधिक संख्यार लघुचाप क्षेत्र एवं अवपात सृष्टि होईछि साधारणतः 13 रु 14 लघुचाप एवं अवपात मिसिकरी 1 जून रु 30 सेप्टेम्बर मध्य सृष्टि होता भारत एवं निकटस्थ बंगोपसागर अरब सागर रे ए वर्ष प्रायतः 16टी यह लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हवार संभावना अच्छी एपर्यंत जब आप देखिए जून जुलाई अगस्त जी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती है साधारण ठारू अधिक संख्यार सृष्टि होती यही लघुचाप क्षेत्र गुड़िक हूँ माने रेन बियरिंग सिस्टम माने लघुचाप क्षेत्र हेबा माने अधिक वर्षा हेबो एवं लघुचाप क्षेत्र केन्द्रबिंदु जोटी थाए ताहार दक्षिण पश्चिम दिगरे जो क्षेत्र रही सेठार अधिक वर्षा होता है एवं साधारणतः यह लघुचाप क्षेत्र गुड़िक उत्तर ओडिशा नहीं तो पश्चिमबंग देकी उपकूल अतिक्रम करते जद्वारा कि प्राय ओडिशार अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम भाग रही है तेणु अधिक वर्षा होता है तेणु एवर्ष जो भल वर्षा होड़शा साधारण भाव जी वर्षा होती संभव हो पारी यही लघुचाप क्षेत्र गुड़िक किंतु एथर लघुचाप क्षेत्र गुड़िक एभली सृष्टि होती किछि बांग्लादेश गैंजेटिक वेस्ट बेंगाल झारखंड की गति करिछि आउ किछि उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा दे गति करिछि जहा फल रे जदियो अधिक संख्यार लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि ओडिशा रे एक्सेस रेनफॉल है ना किंतु जेतेबेले लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि माने सीजनली एक्सेस रेनफॉल पर्यंत है ना किंतु जेतेबेले लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि उत्तर भाग रे आपण देखिबे लगातार भाव में तेणु उत्तर भाग में जो नदी अववाहिका सब रही एमती सुवर्णरेखा बुढ़ाबड़ंग बैतरणी यह सब नदी में बन्या सृष्टि कर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती जहाँ बर्तमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में ओडिशा उपकूल निकट में केन्द्रीभूत अच्छी यह गोटे वेल मार्क लो प्रेशर हिसाब से परिणत होवार संभावना रही आसंता काली सुधा यह उपकूल अतिक्रम करिवो यार प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य ओडिशा रे प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि हाईएस्ट केन्दुझर रे 22 सेंटीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि आज एवं आसंता काली 2 दिन पे आम रेड कलर वार्निंग देइछु ओडिशा पई
କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ 3 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭିତରକୁ ପଳାଇବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବର୍ଷା 4 ତାରିଖକୁ ରହିପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଉ କାଲି ବର୍ଷା ରହିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ? ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି? ଯଦି ଆପଣ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ କି ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଜନ୍ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମେଡେନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅସିଲେସନ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସିଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ୱିଣ୍ଡରେ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ଼ରେ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଲାଉଡ଼ ବଢ଼େ, ମେଘଖଣ୍ଡ ବଢ଼େ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ମେଘଖଣ୍ଡ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ 15 ଦିନ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ 15 ଦିନ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ହେଉଛି 30 ଡେଜ୍ର 30 ଦିନର ସାଇକେଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେଇ ମେଡେନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅସିଲେସନ୍ ପାଇଁ। ମେଡେନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅସିଲେସନ୍ ଏଥର ଯେହେତୁ ଏଇ 30 ଦିନିଆ ସାଇକେଲରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 60% ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ମେଡେନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅସିଲେସନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କ'ଣ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଲିନୋ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ଏଲିନୋ ବା ସଦର୍ନ ଅସିଲେସନ୍ର ସେଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଜାରି ରହିବ, ତାମାନେ କୌଣସି ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଜାରି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ।